हेलो सांग मैंने केमिति अच्छंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिन मंगलमय हो भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया हो गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो सबुदिन भाया ये आज सकाळ सकाळ भी ब्लॉग स्टार्ट कर देछि आ सकाळर काम सब सरी बासी काम सब सरी देछि सरी दे सारिक आसिक चा बसे देथिनी आ चा बसे दे सारे माने बिस्कुट तो निहाती दरकार काली तो बिस्किट आसला आपण माने देखछंती आ से बिस्किट के डबारे भर्ती करदेमी आ डबारे भर्ती कर देकी बाबा पाई के नै जिमे बाबा करना चा बिस्किट खाई के चा पीबे। तो यरकम समस्त कि चा बसई देछि आ भाई भी आज घर पाखे अच्छा कना भाई मु बाबा आम 3 जन करना चा पीवा आम समस्त कि चा भी बसई देछि आ करना वर्षा तो होची सबुदिन बेड़ ओड़ी वर्षा होची माने 3टा 4टा हरा को वर्षा होची मजे रकम कुआ आउ राति सारा केन राति सारा नागिक रोचे केन पुणी भोर भोर आरंभ होची तो केन सकाळे भी होची ए रकम। तो मौसम कथा तो कोई हो ना केते बेले के रकम होची तो आज से रकम सकाळे सकाळे वर्षा हेकी छाड़ी गलानी आमे उठला बेलको सुई उठा बेलको वर्षा होतला तो तापर एबे करना मु काम दाम सरला बेलको वर्षा ऑलरेडी छाड़ी गलानी छाड़ी गला परे मु आस्तिनी करना चा बनिया पाई के चा बने के सेठी बसे के माने ठंडा ठंडा पाग सेठी बसे के चा पीवा वर्षा टिके एंजॉय करबा। तापर मोर तो सब काम सरी छि आ तो गाय काम नाय काना गाय रे देह खराब जेतु आउ ता माने गाय दुईबा सेठिकी गाय तुराणी खाइबा एसब किछि नै केवल ताको टाइम के टाइम मेडिसिन दिया होची आउ आज करना डॉक्टर भी आसीबे आउ थर ताको देखिबा पई कि आउ सेति पई कि बाबा जाइके सकाळे ताको तो जाइके बुली के आसिलेनी आउ आसिके चा पिउचंती आ समान चा पी साइला परे मुझे में गाधुआ पधुआ करिया पई कि गाधुआ पधुआ सारिके ठाकुर पूजा सारिके मासी किचन ले पहुंची छि आउ आज करना मु बेसी किछि वीडियो बनै पारतिलिनी काहे कि आज काम बहुत थिला और समय कम थिला तो सेति पई कि कहना बेसी जते पूरा फैमिली कंप्लीट हो जाए जेरकम सेरकम पुओ भी आसी भाई भी आसिक पहुँचती आउ सेरकम करना समस्त जेहेतु घर पाखे अच्छा गलन तो हॉस्टल पलि एबे तार छुट्टी ना राखी पूर्णिमा बेलू छुट्टी हम से से आसब आ समस्ते जेहेतु अच्छा तो से कि रोषे बास काम दाम टे अधिका टे ये तो मुझे बेस किसी वीडियो बन पारना सकाळ आ सकाଳେ कौन वर्षा तो होची आ वर्षा कौन बा वीडियो बनैमी से घरद्वार खरका पुरका बासन कुसन धुआ धुई बा से रकम सब कम। तो परिया काटी देथिनी आज कना लाउ पकईके डालमा बनईथिनी तो से कि लाउ को काटी कुटिके गाधुआ पधुआ सरईके ठाकुर पूजा सरईके पलि आसिके लाउ को काटिकी रेडी कर देथिनी रेडी कर देके ठिकना डालमा बसईदेमी डालमा सेपटर होउथबो तारी भितर करना मोटा चकटिक रेडी करदेमी बास रुटी डालमा हो कहीं सकाळे समस्ते रुटी खाऊचंती तो रातिर रुटी खाऊचंती तो समस्त कि रुटी बनैला बेलू समय भी हो समय नागु चटा चकट पुणी ताको रुटी बेलिके सेकिबा को समय भी हो तो से कि लेट लेट हो बोलिकी मु बेसी किसी वीडियो बनै पारथिलिनी तो तापर अटा चकटिक रेडी कर देथिनी तारी भितर करना सब माने सीझी डालमा सीझी डालमा बघार देनी रुटी करदेनी आपर समस्त देनी खावाई कि तो डालमा बसे देकी मुझे करना जो आसला जो जिनस जे आसला जो किणा होगी सब डबारे भरी थी डबारे भरिकी बेसी तो किसी जिनस थी अल्प 2टा 3टा जिनस थी डबारे भर्ती करदेमी भर्ती करदे नहीं जगार व्यवस्थित करके रखीदेमी एटी खाली एपट सेपट हो पड़ूला रखीदे सारिकी मो कम नागिमी आ रोषेबास सरला समस्ते आसते खावाई कि समस्त खावाक देथिनी आज करना माछ आसला जेहेतु टिके अधिका काम नागिबो माछ भाजिकी तरकारी रांधिया कि टिके समय नागिबो तो से कि मु खिया पिया भल मंदर से सबूर मु भिडियो किसी भी बनईलिनी तापर करना खिया पिया सरी डाक्तर आसिक पहुँचले गाय पाखक जाते गाय की पुणी जेरकम सालाइन इंजेक्शन जहाँ सब नागिला से घंटे खंडे समय नागिला आउ से सब कम दाम सरईकी आसिक करना आगर आसिक चुली नगेनी 11टा बाजी आउ 11टार भात सीना होपर माछ सतुलिकी तरकारी कर सारा बेलू आहरी भी समय हो तो सेठू गाय पाखर आसला मुझे सांगे सांगे कौन करना चुली नगे भात आटिका बसई देती भात आटिका बसई देकी तापर आउ जे सब कम था जो बासन कुसन धुआ धुई कम जहाँ सब था सब सरई तो यही रकम पूरा व्यस्त व्यस्त भितर माने दिन टी कटि होची जना भी पड़ूनी केतेबेले सकाळ केतेबेले राति
ହେଇଯାଉଛି। ୟାରି ଭିତରେ କେତେ ସମୟ କଟି ହେଉଛି ଜଣା ମାନେ ବିଲକୁଲ କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଖାଲି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଖିଆ ପିଆ ସକାଳେ ରାନ୍ଧ ଦ୍ୱିପହରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ରାତିରେ ଏଇରକମ 4 ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏରକମ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ଆଉ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇରକମ କାମ ମୋର ଚାଲିଥାଏ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ ଆସିକି ଜୁଟି ହେଉଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କନା ବାସନକୁସନ ଧୋଇକି ଟିୱଲ୍ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଧୋଇବା ପାଇଁକି, ତ ବାବା ଆସିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରେ ଥିଲା କ'ଣ ଦେଖିକି ସେ ହସୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏରକମ ହସୁଛ ଏତେ ଜୋର ନା, ଆସିକି କ'ଣ ନା ମୋତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ମିକିଲି ଗାଧେଇକି ତା ଲୁଗାପଟା ରଖିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ନା ଦେହଟି ତ ମୋର ସକାଳ ଉପରୁ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ନା ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରେଇକି ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଯେରକମ ଆଗରୁ ଯେରକମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା 2 ଦିନ କାଳ, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଖାଇଥିନି ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ନା ସେମିତି ଯେରକମ ଥିଲା ସେରକମ ଦେହଟା ମାନେ ବିଲକୁଲ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ଖାଲି ମାନେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କାମ ସବୁ କରିକି ଖିଆପିଆ କରିକି ଯେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଭଏସ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେରକମ ଶୁଭୁଛି ବୋଲିକି। ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ନା ତାକୁ କାଟିକି ତା ମଝିରେ ମଝିରେ କାଶ ବି ମୋତେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇରକମ କରିକି ଭଏସ୍ ଦେଉଛି। ଯଦି କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ସେ ମାନେ କହି ହେଉନାହିଁ, ମାନେ ଏରକମ ଭଏସ୍ ବାହାରୁଛି ଯେ ଠିକ୍ ସେ କଥା କହି ହେଉନାହିଁ। ତ ସବୁ କାମ ଦାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଭାତ ଟିକେ ବସେଇଦେମି। ଖାଲି ତ ମାଛ ହେବନି, ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବି ହେବ। ଆଉ ଆମ ପୁଅ ଯେ ଘରକୁ ଆସିଛି ସେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି, ତା ପାଇଁକି ବି ଅଲଗା ତରକାରୀ ସାଧା ତରକାରୀ ବନାଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଆମ ଝିଅକୁ କହିଥିଲି, ସେ କ'ଣ ନା ସାଧା ତରକାରୀ ଗ୍ୟାସରେ ବନେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ମାଛ ତରକାରୀ ଚୁଲିରେ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ବି ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯାହା ଯେତିକି ମୋ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ସେତିକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଭାତଟିଏ ବସେଇଦେମି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ମାରପାରି ଯାଆ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିର ପରିବା ହେଇଥିଲା ଦିନିକି ଆସିଥିଲେ ଦେବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଚାଉଳ ପତ୍ର ଧୋଇକି ଆଣିକି ମାନେ ଭାତ ଆଣି ମାନେ ଚାଉଳ ପାଣି ଦେଇକି ଯାଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସେସବୁ କାମ ଯାଇକି ସବୁ କରିଥିଲି। ବାସ୍ ଏଇରକମ ସକାଳଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କେତେର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଛି, ଆଉ କେତେର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କରିପାରିନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଚାଉଳ ପାଣି ଦେଇ ସାରିକି ମାଛ ଯେ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ନେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭାତ ହିସାବରେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗାଈ ପାଖକୁ ଯେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ, ଆଉ ଗାଈ ପାଖରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗାଈର ସବୁ କାମ ଦାମ ସରେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋତେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁକି ଖାଲି ତରବର ହେଇକି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ଆଉ ଝିଅ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତ ମୋତେ ତ ଆହୁରି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସାଧା ତରକାରୀ ସେ ଗ୍ୟାସରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ମାଛ ତରକାରୀଟା ଚୁଲିରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେ ମାନେ ରୋଷେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସରିଯାଇଥିଲା। ତଥାପି 1 ବାଜିଯାଇଥିଲା ରୋଷେଇ ସରିଲା ବେଳକୁ। ତ ମାଛ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ଧୁଆଧୋଇ କରିକି ସବୁ ଦିନେ ଆସିଥିଲି। ଦିନେ ଆସି ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଛକୁ ଭାଜି ଦେଇକି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଥିଲା ହେଉଛି ରୋହି ମାଛ ଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ନା ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ସୋରିଷ ବେସର ଦେଇକି ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଆଉ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଆଜି ଦିନଟି ଏଇରକମ କଟିଥିଲା। ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ରୁଟିନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହା କରୁଛି ଘରେ ଯାହା ସବୁ କାମ ଦାମ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓ
विजयलक्ष्मी दीदी स्नेहलता दीदी बहुत सुंदर कमेंट लिखिं आना भारती दीदी अनुगुल प्रथम करके मो भिडियो कमेंट लिखिं तो दीदी आपण को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जे एमती मो भिडियो देखु आ मो भिडियो ये सुंदर सुंदर कमेंट लिखु आ मो भिडियो को ढेर सारा भल पाइबा दिंतु तो आपण को मो तरफ हृदय सहित बहुत बहुत धन्यवाद जे आप प्रथम थर करके मो भिडियो कमेंट लिखिं तो आपण समस्त को जो मैंने भी मो भिडियो देखी कमेंट लिखिं आने मो कमेंट लिखापी भूली जाइए समस्त को हृदय सहित बहुत बहुत धन्यवाद तो तरकारी बनिकी रेडी होता तो समस्त को देती खावाई कि तापर मुझे मोपाई कि तो छतु आंबुल दिखाई बेसर होता आ माछ बेसर होता और जह्नी तरकारी होता बास दीपर खाଇବା ये रकम होता आमर मुझे किसी भिडियो बने ना तो आज रोचे देखा आसंता काली आ गोटे नुआ आ गोटे फ्रेश ब्लॉग तो आसतु दीपर खाଇବା सांग होइकी समस्ते एंजॉय करिबा तो रोचे बाय बाय जय गुरु।